اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کووڈ-19 کی جو دوسری ویو چل رہی ہے بڑی خطرناک ہے، جس کی وجہ سے تمام سکول بند ہیں۔ تو آپ کی تعلیم متاثر نہ ہو، اس لیے ہم آف لائن آن لائن آپ کے کلاس ہم نے چالو کیے ہوئے ہیں، اور اسی کی ایک کڑی اس کلاس میں آپ جو سبق پڑھنے جا رہے ہیں وہ نظم ہے، اور اس نظم کا نام ہے ایک لڑکی۔ لڑکی آپ کو پتہ ہے لڑکی کسے کہتے ہیں، ٹھیک؟ آپ کو پتہ ہے، آپ لڑکے ہیں یا لڑکیاں ہیں، تو ایک لڑکی اس سبق کا نام ہے۔ تو یہ ایک نظم ہے، تو اس میں پہلا شعر: جہاں چڑیا گھنیری جھاڑیوں میں چہچہاتی ہوں، جہاں شاخوں پہ کلیاں نت نئی خوشبو لوٹاتی ہوں، اور ان پہ کوئلیں کوکو کے میٹھے گیت گاتی ہوں، وہاں میں ہوں، میری ہم جھولیاں ہوں اور جھولا ہو۔ ایک لڑکی کی فریاد ہے، اس کے دل میں کیا شوق ہے، تو اسی کی عکاسی شاعر کرتا ہے یہاں پہ کہ یہ لڑکی چاہتی ہے کہ میں اس جگہ ہوں جہاں گھنیری جھاڑیاں ہوں، بہت ساری جھاڑیاں ہوں، گھنیری جھاڑیاں ہوں، اور اس میں چڑیاں چہچہاتے ہوں، اور جہاں شاخوں پہ کلیاں نت نئی خوشبو لوٹاتی ہوں، جہاں شاخیں ہوں، کلیاں ہوں اور پھولوں پہ خوشبو ہو، اور ان پر کوئلے بیٹھے ہوں اور کوکو کے میٹھے گیت گاتی ہوں۔ یہ لڑکی چاہتی ہے میں وہاں پہ ہوں، اور میری ہم جولیاں کا مطلب ہم جولیاں ہو گئی سہیلیاں، اور میری سہیلیاں میرے ساتھ ہوں، اور ایک جھولا ہو جس پر ہم جھولیں گے۔ تو یہ پہلا بند۔ اب اس نظم کا دوسرا بند ہے: جہاں برسات کے موسم میں سبزہ لہلہاتا ہو، ہوا کی چھیڑ سے ایک ایک پتا تھر تھراتا ہو، جہاں چشموں کا پانی نرم لے میں گنگناتا ہو، وہاں میں ہوں، میری ہم جولیاں ہوں اور جھولا ہو۔ تو اس بند میں شاعر فرماتے ہیں کہ یہ لڑکی جو ہے یہ چاہتی ہے کہ جہاں برسات کا موسم ہو، اور برسات کے موسم میں سبزہ لہلہاتا ہو، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہو، ہوا کی چھیڑ سے جو پتے تھر تھراتے ہوں، جب برسات میں بارش برستی ہے تو یہ پتے تھر تھراتے ہوئے نظر آتے ہیں، جہاں چشموں کا پانی ایسا گنگناتا ہو جیسے نرم لے ہو، ان کو ترنم میں یا سر میں گنگناتا ہو، وہاں میں ہوں، میری ہم جولیاں ہوں، میری سہیلیاں ہوں اور جھولا ہو۔ اب اس کا تیسرا بند: جہاں نہروں میں بہتا پانی موتی سا جھلکتا ہو، جہاں چاروں طرف گلزار میں سبزہ لہکتا ہو، جہاں پھولوں کی خوشبوؤں سے بن کا بن مہکتا ہو، وہاں میں ہوں، میری ہم جولیاں ہوں اور جھولا ہو۔ تو تیسرے بند میں شاعر فرماتے ہیں کہ یہ لڑکی چاہتی ہے کہ جہاں نہریں ہوں اور نہروں سے موتی جیسا صاف پانی جھلکتا ہو، صاف تو شد آب، میوٹھ آب یِتھ کٔنۍ سانہِ ماورٕچ پکان، یُتھ صاف آب یُس زن موتی آسہِ دوٗرِ باسان، مۄختہٕ باسان، یُتھ آب آسہِ کُنہِ نہرِ منٛز کۄلہِ منٛز پکان، جہاں چاروں طرف گُلزار ہو، ژۄشوٕے سایڈو گژھِ آسُن چمنَے، پوشہٕ باغ، اَتہِ گژھن آسٕنۍ سبزہ لہکتا ہو، سبزار گژھِ آسُن سٲرسٕے، جہاں پھولوں کی خوشبوؤں سے، ییٚتہِ پوشن ہٕنٛز خوشبوٗن سۭتۍ بن کا بن مہکتا ہو، جنگلن ہٕنٛدۍ جنگل آسن مہکان، قٕسم قٕسم خوشبوٗ آسہِ یِمن منٛز یِوان، تہٕ تِمن جاین تتھ جایہِ گژھس بہٕ آسٕنۍ، وہاں میں ہوں، میری ہم جولیاں ہوں، میٛٲنۍ ہم جولی گژھن آسٕنۍ اور جھولا ہو، بیٚیہِ گوٚژھ آسُن جھوٗلہٕ، أسۍ کرہاو تِمن تتھ جایہِ بِہِتھ جھوٗلہٕ۔ تہٕ اس شاعر کا نام، یہ شاعر نے یہ نظم لکھی، ان کا نام ہے اختر شیرانی۔ اب یہاں پہ فرہنگ ہے، فرہنگ پہ ہم بات کریں گے۔ یہ ہیں لفظ معنی: ہم جولی ہو گئی سہیلی، گلزار ہو گیا چمن، لائی ترنم سر، بن کا بن، جنگل کا جنگل۔ اگر ہم استعمال کرنے کی کوشش کریں گے تو اس طرح کریں گے: ہم جولی وہ میری ہم جولی ہے، گلزار
यहाँ बड़ा गुलजार है, लाई वो बड़े लाई वो लाई में गाना गा रही है, यहाँ बन के बन फूलों से भरे पड़े हैं। हो गया ना ये इस्तेमाल। अब सवाल है, सवालात कुछ इस तरह से, इनमें आप जवाब लिखने की कोशिश करेंगे तो आप कैसे लिखेंगे? चिड़ियाँ कैसे झाड़ियों में चहचहाती हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पे, वालेकुम सलाम, तो हम लिखेंगे चिड़ियाँ गनेरी झाड़ियों में चहचहाती हैं। तो इस सवाल का जवाब आप इस तरह से लिखेंगे, चिड़ियाँ कैसे झाड़ियों में चहचहाती हैं, तो हम लिखेंगे चिड़ियाँ घनेरी झाड़ियों में चहचहाती हैं। तो दूसरा बंद इस नज़म में जो दूसरा बंद है, इसमें ये सवाल है, दूसरा बंद पढ़कर बताइए कि लड़की अपनी हमजोली के साथ कैसी जगह पे रहना पसंद करती है। तो दूसरे बंद में ये लड़की चाहती है कि बरसात का मौसम हो और सब्ज़ा लहलहाता हो, मतलब प्रथ साइड गژھِ आसुन सब्ज़ार, इथ कनिस एक्सकर्शन गुलमर्ग गژھان या पहलगाम गژھان, सरसी छु निजारे बासान। बरसातुक मौसम गो येल्ले सावनस मज बारिश पेवान छु, सुई मौसम। हवा आस्ते, हवा की छेड़ से एक एक पत्ता थरथराता हो, अमुक मतलब गो हवा तेज हवा आसि, यम सातन बारिश लगान छु, बरसात आसान छु, पत्त छु यमन पंतुलियन पेठ यम पेवान यम रुद फिर, यमन पंतुलियन छु थरथर गژھان। यह छु मकसद, जहाँ चश्मों का पानी ये नागन हुंद आब आसि नरम लाई में गुनगुनाता हो, नरम लाई मज पकान, तेज न कि नरम लाई मज पकान, तमुक तरन्नुम तमुक सुर यु जन आसि बासान यह छु गुनगुनावान क्या थाई गीत। यही ख्वाहिश, यही इस लड़की की ख्वाहिश है, वहाँ मैं हूँ, मेरी हमजोलियाँ हूँ और झूला हो। तो सवाल नंबर 3, कोयल कैसे गीत गाती है? कोयल यु जन छु यह कित कन छु पन गीत गेवान? हम जवाब लिखेंगे, कोयल कूकू के मीठे गीत गाती है। पुर सबकस मज यह कूकू करान, इथे पे बासान अम सुंद यह लगातार यह बूल करान, यह बासान जन मीठ बात आसान वनान। हम इस सवाल का जवाब इस तरह लिखेंगे कि कोयल कूकू के मीठे गीत गाती है। अब चौथा सवाल इस सबक में है, वो है, इस नज़म में लड़की ने क्या ख्वाहिश जाहिर की है? यथ नज़म मज कम ख्वाहिश हुंद इजहार चिम लड़की कोरमुत। हम लिखेंगे कि इस नज़म में लड़की ने जिस ख्वाहिश का इजहार किया है कि वो चाहती है कि मैं उस जगह पे हूँ जहाँ जंगल हो, घनेरी झाड़ियाँ हों, जहाँ मेरे साथ मेरी हमजोलियाँ हों और झूला हो, और वहाँ पे उस जंगल में नित नई शाखों पे कलियाँ नित नई खुशबू लौटाती हूँ, और वहाँ कोयले कूकू के मीठे गीत गाती हूँ, और जहाँ बरसात के मौसम में सब्ज़ा लहलहाता हो, हवा की छेड़ से हर एक पत्ता थरथराता हो, जहाँ चश्मों का पानी नरम लाई में गुनगुनाता हो। तो यही ये लड़की चाहती है कि ऐसा माहौल हो, वहाँ मैं हूँ और मेरी हमजोलियाँ हूँ और एक झूला हो। तो इस तरह से शॉर्ट करके आप इस सवाल का जवाब लिख सकते हैं। सवाल नंबर 3, दिए गए लफ्ज़ों से खाली जगहों को भरिए। यम बन के लफ्ज़ दिए यमो लफ्ज़ों से खाली जगह भरिए। अख लफ्ज़ हमजोलियाँ गई यम सम सहेली कोर हज, पत गो चिड़ियाँ, दोयम लफ्ज़ गई चर, त्रीम लफ्ज़ खुशबू गो युस महक यवान असल मुश्कान पोशन हुंद मुश्क तथ वनो खुशबू। ब्या गो खुदा रचन बदबू, सह लफ्ज़ कहीं, सह गो बुर खराब हवा, खुशबू गो युस असल हवा। कोयलें वन यम जन तुम सबकस मज पारो यम कूकू करान। गोडनिच खाली जाय तथ भरन, जहाँ डैश डैश घनेरी झाड़ियों में चहचहाती हूँ, तुम सबकस मज अति कड़न लफ्ज़, जहाँ अत लिखो जहाँ चिड़ियाँ घनेरी झाड़ियों में चहचहाती हूँ। पत वो दोयम, जहाँ शाखों पे नित नई, क्या लिखो दोयम नित नई जहाँ शाखों पे कलियाँ नित नई खुशबू लौटाती हूँ, ये गो दोयम जाय लिखन खुशबू। वन त्रीम, और इन पर डैश डैश कूकू के मीठे गीत गाती हूँ। कूकू मीठे गीत कुछ गेवान, ये गई कोयल, अत लिखो कोयलें, जहाँ और उन पे कोयलें कूकू के मीठे गीत गाती हूँ। पत चूरम खाली जायत बारे यह बारे, वहाँ मैं हूँ, मेरी डैश डैश हूँ और झूला हो। ये क्या सही, ये गई लास्ट खाली जाए युस जन हमजोलियाँ, ये लिखो वहाँ मैं हूँ, मेरी हमजोलियाँ हूँ और झूला हो।
وچ برونٹ کن بیاکھ اکھ سوال یہ سٹھا ضروری جوڑ ملائے جوڑ رلائیو سا ژوٗرِم سوال سٹھا اہم امپاٹنٹ یہ امتحانس مز اکثر یم رلائیو سا الف تو الفس مز لکھت چڑیاں پتہ کویل پتہ پھول پتہ چشمہ پتہ برسات بے پارٹ یور کن یتھ مز لکھت سبزہ چہچہانہ کوکو پانی تو خوشبو یم اس گو رلاون پان ؤنۍ مگر اس وچھن اپروپریٹ کس کت ست اس کیا پور سبق کس چیز کت ست رلان غلط لیکھو نہ کینٛہہ اگر پھول لیکھن پھول گو پوش اتھ آسان خوشبو اگر اتھ آسہِ بُتھِ کوکو لیوٚکھ تمیُک مطلب گوٚو یہِ گوٚو غلط اتھ یی نہٕ نمبر کینٛہہ یہ ریلیونٹ لیکھن یہ کت ست رلہِ یمے تھوڑا دماغ لڑاون چڑیاں یُس زن چڑیاں یہ اس پور سبقس مز یہ چہچہاتے ہیں بتھ کن بیس مز لکھت چہچہانہ یہ رلہِ چہچہانہ ست اتھے کن کویل کویل پور یہ کوکو کران یہ رلہِ اتھ سۭتۍ أمۍ سٕنٛز آواز کوکو اتھے کن پھول پھولس رلہِ بُتھِ خوشبو اتھے کن کیاہ سا بیاکھ لفظ گوٚو چشمہ اتھ مز گوٚو اتھ یی بُتھِ پانی اتھے کن برسات برساتس یہ بُتھِ سبزہ تو پیارے بچوں آج کا سبق ہم یہی ختم کریں گے انشاءاللہ صبح پھر ایک کلاس لے کر پھر ایک نیا سبق لے کر ہم پھر حاضر ہوں گے پھر ملیں گے گر خدا لایا تو آپ کے ذمہ صرف اتنا ہے کہ آپ اپنی نوٹ کاپی کھولیں گے اور اس پر پہلے یہ سبق پڑھیں گے یہ ایک نظم جو ہے وہ پڑھیں گے پھر یہ جو سوالات میں نے آپ کو سکھائے ان کو آپ پہلے رف پر لکھیں گے پھر اپنی کاپی پر نوٹ کریں گے جو سوال ہیں وہ لال میل سے لکھیں گے اور بلیک جو انک آپ کے پاس بلیو انک ہوتی ہے چاہے بال پین سے آپ لکھیں گے یا پنسل سے لکھیں گے اس کا جواب اس سے لکھیں اور یہ آگے جو خالی جگہیں ہیں وہاں آپ کالی میل سے تو یہ لکھیں گے پھر جو خالی جگہیں بھریں گے یہ جو جگہیں ہیں تو ان جگہوں پر یہ جو ہم نے خالی جگہیں بھری ہیں یہ لال میل سے ہائی لائٹ کریں گے اسی طرح سے یہ جوڑ ملا یہ جو ہے ان کا جو ٹک آپس میں کراس کرنا ہے وہ بھی آپ لال میل سے ہائی لائٹ کر کے آپ دکھائیں گے تو انشاءاللہ جب ہم کلاس میں ملیں گے اس کاپی پہ میں ضرور چیک کروں گا پھر ملیں گے گر خدا لایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ